kain na kami guys. Ay guys, ang ulam namin guys sardinas. Yan guys. Yan guys. So, kain tayo guys. Yan yung ulam sa pobre guys. Pero masarap naman. Sarap guys. Kain muna guys bago trabaho guys kay magtrabaho kaya kung wala kang kain guys, wala kang lakas guys. So kami guys, kain muna kami guys kay para ano may lakas kami mamaya guys sa trabaho. Kami guys. Sarap. Sarap guys. Kaso init. Guys oh. Wow, sarap guys. Sarap yung ulam sa pobre guys. A few moments later. So, umpisa na kami guys kay init na guys.